hartlike welkom aan al die gaste vanaand. Ons het die voorreg om vanaand een van Suid-Afrika se motorsportlegendes saam met ons, amper saam met ons in die ateljee te hê. Dit is my voorreg om vanaand saam met Byron Hite aan julle voor te stel die Suid-Afrikaanse, of ek wil amper sê, die Nissan-legende, Hannes Grobler. Byron, that would be closer to the truth. Ja, goeienaand eers Patrick en meneer Tydren ook. Patrick Vermaak, and well, it's good to be on the show. Mixed, I'll be the bilingual side over here, you know, Afrikaans and rally. And the name Hannes Grobler. Now, dis die perfecte naam vir rally driver, you know, rally bestuurder. So I'm going to say no more over there. Patrick taught Google how to search rallies. So I'm out of my depth here. Not at all. You're experiencing the basic concept of it with the Gymkhana series. That's the principles we're trying to teach everybody at the Gymkhanas, is to get them into the basic concepts of a special stage of a rally driver and navigator talking to each other, communicating, and actually sharing that experience to the degree where the one cannot go without the other. And you become a well-synchronized gearbox inside that car, making things happen. Over the years, a couple of rally drivers have succeeded in doing so at a very high level. And one of them, hopefully he'll be back on screen soon, is Hannes Grobler, who won in a variety of cars. One of the topics we'd like to discuss with him, and I see him back on screen. Hannes, as het nou al boekdele oor jou gepraat, baie welkom. Lekker om jou weer terug te sien. Dankie baie Patrick, man. Lekker om julle weer te sien en lekker om weer vir julle te hoor, veral daar in die Kaap. Ek verlang om daar saam met julle te sit naby die see. Wel, jy het 'n reputasie op die Kaapse Weskus wat skrik vir niks. As jy die woord Nissan noem, dan sal net een ander kommentaar wat daarmee saamgaan, en dis Hannes Grobler. Jy het vir die Safari gedoen wat die cruiser deesdae is vir Toyota, en dis 'n reputasie wat jy met reg baie trots op kan wees, want jy het in 'n era van die sport deelgeneem waar jou inisiatief 'n groot rol gespeel het daarin. Met ander woorde, wat ek daarmee probeer sê, jy het nie jou voertuie van 'n beproefde reeks af gekry nie. Julle moes die goed ontwikkel van niks af nie. Maar voor ons daar kom, wil ek graag hê dat jy net vir die luisteraars so 'n kort agtergrondskets gee. Maar waar kom Hannes? Wie en wat is Hannes Grobler? Want jy wou eintlik 'n rugbyspeler gewees het. Ja, dis reg. Ja, ek het lekker rugby gespeel op skool en toe ek in die weermag gekom het ek daar ook vir hulle gespeel en ek het onder 20 vir weermag rugby gespeel. En na my ek het aangesluit permanent en so na 4 jaar het ek bedank toe ek vir my pa gaan werk en ek het my rugby toe voorsit daar in Welkom, maar my tweede passie was ook motorfietsen, jy weet, hierdie enduro's en grondmotorfietsen, en ek het daar my been seer gemaak, afgeval van die motorfiets af, en ja, toe was my rugbyloopbaan basies oor, en ek het al my ligamente in my linkerkaste been op my knie geskeer, en omdat motorfietsen en motors my passie was, my tweede passie was, het ek besluit, ja, maar as ek dan nie gaan springbok kan speel met rugby nie, dan gaan ek kyk of ek nie my springbok klere kan kry met motorsport nie, en dit is waar ek toe aangesluit het aan Welkom by die klub, en die ouens my eintlik uitgenooi en gesê, hoorie so, kom ry bietjie daar by ons een naweek, hulle het dit sommer 'n jakkalsjag genoem daar op die plaas, en ja, ons het toe, ek dink ons het die stage gewen, hulle het sommer net so 1 of 2 stages gehad, het ons toe gewen vir die eerste maal wat ek daar ry, en toe ons die prize giving kom, toe toe lees hulle die name af, en toe hulle by derde kom, toe dacht ek, herder, hulle seker my gedisqualify, en toe wragtig gewen ons die ding, die aand daar, en dis natuurlik waar die groot storie toe vandaan gekom het, jy moet my net 'n bietjie daarby aanheg, was dit toe al 'n Nissan gewees waarmee jy gery het? Ja, yes, like, en die probleem was in daai stadium, was dit eintlik nie 'n Nissan nie, dit was 'n Datsun gewees. Ja. En daai stadium met die bank eintlik nog die Datsun besit, weet jy, ek het my eerste jaar het ek op die bank se naam gery en goed, maar gelukkig het ons nie 'n groot skade gekry en goed nie, en ja, ek het hom toe klaar betaal en 'n ander een gekoop.
Of nou, enigiemand wat met Datsuns begin het, iewers kom 'n 160U triple S verby. Was dit waarmee jy begin het of het jy met 'n P510 triple S begin soos baie mense dit gedoen het? Ja, nee, ek het met 'n 160U triple S Coupe het ek begin. Dit was my eerste kar was nog 'n nuwe kar op gewees. Daai ding het toe die eerste rally gery het seker 5000 kilos opgehad, maar en ek het hom 'n rolcage ingebou en rolstawe en goed is en ons hom gebruik op die rallies en ek het met hom in die week gery werk toe en 'n naweek in kerk toe. My twee dogtertjies het in die rolcage so geswing as ons met hulle ry, jy weet. So toe op die handjies en so aan. Op die eerste rally, my pa was 'n onderwyser gewees en hy het wiskunde gegee en toe dink ek ja, ek gaan hom kry wat 'n wiskunde onderwyser behoort om seker goed te wees met navigasie want baie van daai goed moes ons uitwerk en hy het vir my die heel eerste rally het hy vir my genavigeer daar in Kroonstad en dit het nogal redelik goed gegaan en toe ons die Sondag toe gaan eet ons by hulle en goed. Toe roep hy my, toe sê hy vir my, ja, hoor hier so, ek dink jy moet 'n ander navigator kry. Ek sê vir hom nou, hoe so, pa, dan so goed gedoen. Hy sê, nee, herre, ek het gisteraan niks geslaap nie, so jy weet 'n ander navigator kry. Maar dis nou van basis soos hy begin het, jy weet. Maar dit is lekker om te weet, jy het ook met so 'n familiekonnotasie daarin gekom. Maar die Datsun element, hoe het dit gegroei? Want jy is bekend nou vir 33 jaar, het jy niks anders te gery as Datsun of Nissan produkte nie. Ja, wie wat Patrick, ek het toe met die Triple S was, hulle het daai net gesê, het hulle geadverteer rally reliability vir Nissans of vir Datsuns, en dit was so gewees, wie wat, ons het omtrent niks vervang aan daai kar vir die hele jaar nie, ek en nou Ad Kriel wat altyd vir my navigeer het hier vanaf Kaap toe gery, ons het ons spaarwiel agter in die kar gehad, ons het, wat natuurlik vandag, dan die regtelinke het ons die alternator agter die sitplek gehad en ons het 'n toolbox hier agter ons gehad en goed, jy kar daai tyd gerol het, dan alles jou hier in die kop geslaan seker jy weet. Maar ons het die rally staaf gery en ons het in die kar teruggery en ons glad nie 'n service crew gehad vir daai eerste jaar nie. So ja, dit was en ek het ook ons het eintlik nie genoeg geld gehad om te ry nie. Ek het op 'n kolle plan gemaak en ek het in die aande het ek toebroodjies gemaak en dan die volgende dag daar van die werk af het ek 'n ouetjie gekry wat vir my daai toebroodjies gaan verkoop het en daai geld het ek gebruik om die rallies te ry. My pa het 'n daai stadium na my pa by die skool weg is, het hulle 'n vervoermaatskappy gehad wat hulle begin het en ek het in die aande en Saterdag het ek die groot trokke van daai Oskoses en goeders en ek het gery Vaalrivier toe en gaan Sandhaal want hulle het ons by elke vierkante meter wat ons afgelaai het per jaar het hulle ons R1 ekstra gegee. So ek het 25 meter gebring met daai groot trok en R25 verdien, jy weet. So dis maar, jy weet, ek het so die manne hulle grocery geld gebruik om te begin ry, jy weet. En die welbekende Bandai retreads verbande of was jy beter afgewees met goeie bande begin? Wie wat ons het in daai stadium was ons 'n Goodyear rally band gewees. En ek het 'n stel van daai bande het ons gekoop. Een stel, ek dink was 5 gewees. En ons het daai hele jaar met daai een stel bande gery. Ek het so 'n paar van daai Bandai bande het ek gehad, 'n stel, maar ek het toe einde van daai jaar het ek 'n ou P510 gekoop en ek wou hom toe daar vir lokaal gebruik sommer vir rallies om 'n bietjie oefening te kry en ons het daai Bandai bande opgehad. Yes, like maar daai goeders was los op die pad gewees man en ek sê hulle kon deur modder loop maar hulle het nie vas op die pad gesit nie. Ek dink dis waar ek geleer het om sideways te ry, jy weet. Op die onderwerp van sideways. Sideways sê hulle altyd vir jou is nie vinnig nie. Dit is net skouspelagtig. Maar jy het in 'n reeks of in 'n era groot geword waar agterwielaandrywing die groot ding was. En jy moes hom dwars ry eenvoudig. Daar's nie 'n ander manier nie. Ja, wie wat as jy 'n agterwiel aangedrewe kar aggressief ry en jy storm in 'n draai in en jy heeltemal te vinnig, die enigste manier om hom vinniger gebreek te kry is om hom dwars te gooi. Hy breek baie vinniger dwars as wat hy reguit breek, maar jy moet dan ook nou net balanseer want hy kan dalk vassteek en
omdop ook aan met jou, jy weet, so ons is, meer as eenmaal was ons net op 2 wiele, ons het net probeer om nie altyd voor die mense op 2 wiele te ry nie, maar, jy weet, ek het 'n ding gehad, ek het 1 of 2 keer het ons amper 'n ongeluk gehad, waar daar mense gestaan het, en ek het naderhand geleer, en nou Ad het dit op vir my geleer, hy sê, as jy 'n klomp mense daar sien, dan jy weet, daar is iets snaaks, daar is of 'n groot jump gewees, of 'n groot gat, of 'n rivier, of iets van die aard. So ons het dan so partykeer so bietjie stadiger afgeslek as ons die mense sien, ja. Maar ja, dit was nog lekker geweest. Ek wil net ietsie sê, ek sê oom Hannes, eerstens, want ek is in 86 gebore, en dis nou oom Hannes, die eerste SA Rally kampioenskap is daai jaar gewen, maar ek wil ietsie vra, ek het iewers gelees, dat oom Hannes, wat 10 jaar oud was, het eerste keer 'n handbrake turn probeer, is dit waar? Ja, dit is waar. Ek was so 5 jaar oud geweest, het ons so 'n klein plaasie gehad, terwyl my pa skool gehou het, en ek het hier op 5, 6 jaar, het ek al met die trekker geploeg, en goed is, en gery, en dan vat ons my pa, ons beklei altyd onder die kinders, wie gaan die beeste water vat in die veld, en dan vat ons daai bakkie van my pa, as hy gaan slaap op Sondagmiddag, en dan is ons daar in die veld, en dan vang ons die handbrake, trek die handbrake, en dan spin hom en goed, en dan word my pa wakker, en dan loop hy daar na die beeste toe, dan sien hy daai spore daar, dan het ons al maar groot moeilikheid gehad, daai Sondag. You see, Byron, the good news about this is there's hope for you and your standard tears to go rallying one day. Well, that's one thing, and I'm taking a look at the comments here, Patrick. First, I see Siraj Rylands said over here, Hannes inspired many a youngster. I'm still kind of a youngster, I can say. So, and that's a big thing over there as well, over the years, and from a golden era of rallying as well. The 80s was big, beautiful cars, beautiful power. And ek weet nou, Hannes ook, daar was altyd die icoon van daai jare, was die Skyline, die 4x4 Skyline, 500 perdekrag, was die groot ene. Ja, dis reg, ja. Wie wat, die era van die Skyline, jy weet, daai klank, wat daai kar in die bos gemaak het, daar seker, en almal praat nog deesdae daaroor, daar was seker 2 karre wat die lekkerste geklink het in die bos, en dit was daai Escorts wat van die Merwelle gery het, en dan daai Skylines, jy weet, en die ouers praat nou nog oor in die nag in die bosse, wel daar in Grabouw wêreld en hier in Sabie se wêreld, waar jy die ligte net so sien flits daar deur die bosse, en daai klank wat so aankom, en dan klink dit of die kar net die ander kant is, en dan verdwyn hy weer, en dan sy weer terug, en dan sy weer op pad, so, ja, dit was baie lekker geweest, met die Skylines en goed, jy weet, en jy weet, ek kan jou, die tyd toe ek die Skyline gebou het, was die tyd toe Nissan voorwiel aangedrewe voertuie ontwikkel en gekry het, en dis fisies hoekom ek die Skyline begin bou het, want hulle het gesê, ons kan nie meer rallies nie, want ons het nou voorwiel aangedrewe voertuie en goed. Toe sê ek vir hulle, maar geef my die Skyline, dan kyk ons of ons hom nie kan ontwikkel en goed nie. Toe gee hulle vir my daar 'n Skyline wat hulle in produkontwikkeling gehad het, en hulle moes die kar of terugstuur Japan toe, want dit was 'n soos hulle sê, 'n pre-trial voertuig geweest, hulle kon hom nie hier registreer nie. Maar hulle sê toe van, ja, ek kan hom gebruik, as ek hom maak werk, dan kan ek hom vat en hou vir 'n rallykar, maar anders moet ek hom betaal. Maar toe maak ek gelukkig toe, sommer van die eerste rally af het hy sommer begin werk, jy weet, op 'n regional wat ek hom getoets het. Ja, ek wil jou nou aan die rede val, want ek dink ek het die voorreg gehad om jou die eerste keer met 'n Skyline in aksie te sien, by Babsfontein, op die klein renstelbaantjie wat hulle daar gehad het, jy met die wiel Skyline jou debuut kom maak daar. Net so. En dat het my verstom, dat jy hierdie groot, en dit is 'n groot kar, 'n Skyline is 'n groot kar wanneer jy kom by tydrenne. En jy het daai ding, het elke millimeter van daai klein renbaan dat jy gebruik, want hy was konstant, dwars die agterwiele was konstant in rook geweest, en daai klank. Dit is 'n klank wat daai eerste dag by my ingetrek het, en dit het my nooit weer verlaat nie. Dit is regtig musiek in jou ore. As jy lief is vir motors, moet jy 'n Skyline hoor sing. En die ou agter die stuurwiel moet hom kan ry, om werklik waardering te hê daarvoor. En ek moet jou vandag nog dankie sê daarvoor, want dit was, wat tydrenne aanbetref, dit was soos jy sê, dit was 'n streekstydren. Ek dink Benne Isabel het nog met hy wit eskortjie van hulle gery,
Daar was 'n roe met 'n rooi BDA Escort, as ek nie mis dit nie. Maar Daar was 'n geweer ook al gewees. Ja, dit was prentjie mooi geweest daai en ek onthou dit vandag nog. Iewers het ek dit nog op 'n videoband ook. Ek sal dit weer vir jou eendag aftrek en vir jou aanstuur want ek glo almal sal dit geniet om weer vir jou in aksie te sien in die wiel skyline. Dis reg, ja, dit was die groot beginpunt van die skylines daai, maar in daai stadium het ons die Langley ook gebou en ons moes toe iets bou vir vorentoe en dit is waar die skyline gekom het en maar daai skyline het so goed gedoen dat ek toe besluit het ja in daai stadium dat ons moet iemand kry wat die skyline kan ry op die nationals want as jy moet 'n werk om te kry en dis toe waar ek vir Cassie Poetsie gekry het en ek het vir Cassie gevra of hy nie die skyline wil ry nie. Maar toe moes ons voorvet gee want toe ry Cassie ons al weg hier. Maar ja, die skyline is vir my daai klassieke klein mannetjie sindroom. Want Cassie is ook nie die grootste mens rond en jy sien hierdie klein mannetjie agter hy stuurwiel van hierdie enorme voertuig, maar net so 'n groot grinnik op sy gesig. Hulle het dit geniet om my goed te ry. Jy kan nie stry nie. Dit was nie werkie, dit was 'n plesier. Nee, dit is ongelooflik. Dis seker een van die lekkerste rallykarre. Ek het nou nooit die kans gehad om 'n Escort of so te ry nie wat my altyd gelyk het of wat soos die Skyline is. En ja, ek moet jou sê dit was net 'n plesier altyd met daai kar en daai kar het so goed hanteer. Jy weet dis wonderlik dat ons daai ding ooit aan die gang kon kry en ek dink dit Nissan en die Skylines ook daai tyd soos hulle sê in Engels die op die map geplaas en so aan en dit het ons 'n lang leeftyd ook gegee weer by Nissan om in motorsport en goed deel te neem. Hannes, gaan nou 'n bietjie terug nou vir my na die era van die amateur SA kampioenskap. Jy het dit 2 keer gewen. Was dit hoe het jy van streek af gekom tot op nasionale vlak? En verduidelik asseblief vir die luisteraars, wat was die amateurskampioenskap? Want dit het deel gevorm van die groter kampioenskap wat die Suid-Afrikaanse tydrenkampioenskap was. Dis reg, die amateurkampioenskap in daai stadium was so gewees dat as jy nie basiese regte fabriekspan of 'n groot sponsorship het nie, dan was jy as 'n amateur geklassifiseer. En dit was die hele ding se bewoording was ook nie heeltemal reg nie want Tony Martin het ook 1 jaar gery en hy het met 'n Escort gekry wat hy van Burnley af gekry het ook as 'n amateur, maar dit was die 3de jaar gewees. Dit was toe ek nie mag meer deelgeneem het nie want hulle het jou net 2 jaar as jy op 2 jaar gewen het, mag jy nie die 3de jaar as 'n amateur wees en so aan nie. Maar ons het basies deelgeneem omdat ons nie borge gehad het nie of ons nie groot borge gehad nie. Ons het maar klein borgies daar van welkom af in ons eie goed gehad. Was ons amateurs gewees in die sport, jy weet. Ja, en dit het my op die voorgrond gesit ook, jy weet, vir vorentoe want net daarna het Nissan na my toe gekom en hulle het vir my gesê, hoor hierso, maar kom ry vir ons gaan nou wel vir jou 'n ou bakwerk gee en goed, jy moet self die kar bou en so aan. Was daai bakwerk was al klaar klomp geld werd in daai stadium gewees, jy weet. My eerste sponsorship by Nissan daai tyd was ek dink toe ons die Group 1.5 kar gery het, dis die 2de jaar wat ek toe die amateurkampioenskap gewen het, was R2.500 vir die hele jaar, jy weet. So maar om jou idee te gee, ek en altyd die molly slip, die heel eerste molly slip gery en dit het ons kos van welkom af tot terug en welkom deur die hele rally R45 aan petrol. Ongelooflik. Dis definitief baie lank terug. Dis in 78 gewees. Ja, jy het 79 en 80 het jy die amateurkampioenskap gewen. Maar iets wat my opval daarvan is iemand anders die kampioenskap het net 3 jaar plaasgevind. En ek dink die eerste keer was dit Pieter Pereguana voor dit gewen het. Nou die naam kom nou weer ter sprake met die Dakar, is dit nie? Ja, wie wat soos ek nou gesê het, ja, die bewoording van daai ding het nie heeltemal sin gemaak nie. Jy weet, daar ewe skielik ouens en soos ek sê Tony Martin wat van die baan af gekom het en hy rallies toe gekom vir die eerste maal en ewe skielik kon hy deelneem in die amateurkampioenskap met 'n
e-sport wat hy by Ford gekry het, jy weet. En hulle die reëls was nie heeltemal duidelik geweest nie. En die ouens het baie gekla daaroor. En dit is ook hoekom hulle dit toe afgesit het en afgehaal het van die kalender af, jy weet. Jy het toe by Dutchen begin en hulle het vir jou die geleentheid gegee om in die nasionale kampioenskap deel te neem. Maar daar was 'n baie belangrike element in daai era wat vir my vandag kort skiet in die sport. En dit is, julle het motors ontwikkel wat vanuit die Suid-Afrikaanse mark gekom het, wat nie noodwendig daar gestaan het en gelyk het soos 'n potensiële tydrenmotor. Jy het hom omskep, ontwikkel om 'n tydrenmotor te word. 'n Baie suksesvolle tydrenmotors, soos die Exa en die Langley en dan nou die Skyline. Het hulle vir jou die vryheid van teels gegee om dit te doen, of was jy onder instruksie om dit te doen? Hoe het gekom dat hierdie interessante motors tot stand gekom het? Want jy het altyd gery teen beproefde goed, soos die BDI Escorts en die goed, dit was beproefde voertuie. Ek spat niks weg van Bernie Merinder en die manne nie, hulle het 'n taak gedoen met hulle voertuie ook, maar joune was uniek, daar is nie nog van hulle in die wêreld nie. Die wat jy gebou het, was al wat bestaan het van daai spesifieke motors. Ja, dis reg Patrick. Die groot ding het gekom hier in 83 was die ekonomie baie swak geweest en ons na stadium met ons van die stanzas af het ons moes ons wegbeweeg na iets anders toe wat op die mark is en omdat die ekonomie so sleg was, het Nissan besluit hulle gaan uit motorsport uit. Hulle het basies die motorsport se deure sluit en goeders en jy weet, ek was in daai stadium net kwaai aan die gang goed geweest en ek het my works drive gehad. Ek sê altyd die works drive is 'n work-in drive, jy weet. Maar ek het hulle toe omgepraat. Laat ons moet 'n voorwiel aangedrewe voertuig ombou dat hy reg is vir 'n rallycar. Toe sê hulle vir my, "Oké, hier is jou budget." En dit is nie baie groot budget nie. En hulle het gesê as jy dit kan doen, jy het een mechanic en jouself, jy weet. En ek het basies in daai stadium met ek 'n klein salarisie net verdien, jy weet, vir my ryery by Nissan en so aan. En dit het net so gebly. Ek het dag en nag het ek in Hainau basies gewerk om my Langleys te bou en goed en dit is hoe ons met die Langleys en die rear-wheel drive gekom het en toe so binne 'n jaar of wat toe Nissan gesien maar ons doen baie goed en ons kry baie goeie dekking en so aan en toe hulle weer begin terugkom. Maar ek het omtrent alle jare van na die stanza gery of na die stanza het ek omtrent was ek in beheer geweest en ek het dit was my planne geweest wat ons tot uitvoer gebring het. Obvious was ek nie alleen geweest nie want jy het 'n hele span wat jou help en jy weet jy het privaat ouens wat wil hê jy moet goed doen. Daar's ouens wat kom werk het in die aand kom help het na werk en ook naweke gegaan het en gaan diens het vir ons en so aan vir geen geld nie, jy weet. So ja, dit was 'n passie geweest en tot ons natuurlik die Skyline gebou het, jy weet, en toe spring almal soos Engelsman sê op die bandwagon en daar gaan ons weer, jy weet. Ek wil voordat ons by die Skyline era kom, het jy met motors wat jy self gebou het, die Suid-Afrikaanse kampioenskap gewen. Ek wil vir jou die vraag vra, hoe mededingend was die voertuie gewees op daardie stadium, met ander woorde jou opposisie, hoe het jy vergelyk met hulle? Was dit betroubaarheid wat deurslaggewend was, of was dit werklik 'n mededingende voertuig? In my opinie was julle goeie mededinging gewees tussen al die voertuie, enigeen kon wen. En die tydrenne was anders as vandag. Dit was lang tydren, jy het baie ure agter die stuurwiel deurgebring. 'n Castrol tydren is amper soos 'n Dakar in vergelyking met die res van die Suid-Afrikaanse tydrenne. Dit was 'n heeltemal 'n ander era gewees. Ja, wie wat Patrick, as ek ook terugdink, jy weet nou ou wil nie verskoning maak en goed nie, want in daai stadium toe ek goed gebou het en so aan, het ek gedink ja, ons gaan definitief baie kompeterend wees wat ons ook was en goed. Maar ek het altyd vir die ouens gesê, jy weet met die Escort wat Sarel gehad het, jy weet hy het 'n kar gekry wat wêreldkampioenskappe gewen het oor see. Hulle het miljoene rande gespandeer om die kar te ontwikkel. Dit was 'n beproefde kar geweest. So was die Quattro ook geweest, jy weet. En jy weet om die ouens by Nissan te oortuig,
en om myself te oortuig het ons definitief gedink ons te kans. Maar nadat ek later aan daai V6 Skyline gebou het, as ook wat ons met die bakkies begin off-road ry het en ons toe die voortou geneem het en die voorbeeld gestel het hier in Suid-Afrika, toe ek agtergekom met die vierwiel aangedrewe voertuie, ons het eintlik nie 'n kans gehad met die Skylines om ooit daai quattro te vang nie, jy weet. Ek dink as Sarel hulle het omtrent so 18des gery elke dag, jy weet, lekker gecruise en ons ry 12/10 hier agter, jy weet, en sit die agterwiele hier oor die afgronde en goeders, vat kansse en goeders, en dit is hoekom ons dalk so naby gebly het, maar ek dink dis hoekom met die mense dit so van gehou het, is omdat ons altyd op die, soos die Engelsman sê, op die edge gery het, jy weet. Wel, jy kon nie 'n Skyline harder ry as wat julle gery het nie. En die eerste ding wat ek na gekyk het as ek 'n Skyline op 'n tydren gesien het, is of die agterligte nog op die bakwerk vas is. Want gewoonlik het julle dit afgesmeer iewers teen 'n hek of teen 'n berg of iets van die aard. As die Skyline se sterk nog nie beskadig is, was julle nog nie goed op dreef. Ja, nee, dit was net 'n ongelooflike voertuig en hy het verskriklik goed gehanteer. Jy weet, jy vat sy sterk kant was eintlik baie lank, hy het 'n jy kan sê 'n overhang gehad agter. Maar sy wielbasis was lekker lank geweest en dit hoekom jy kon hom op 'n reguit stuk pad kon jy hom plat hou, jy weet, hy het nie twitchy geraak soos baie van die ander karre met die kortwieldryf nie. Jy weet, toe ek nou die Exa gebou het, was hy 'n bietjie korter wiel. Jy weet, die basis was 'n bietjie korter geweest en daai ding het baie goed hanteer. Ek dink hy baie soos die Escort gehanteer. Soos Dikkie Klaver eendag daar in die bosse gestaan het, op die suikerriete gestaan het. Toe sê hy maar dis die naaste wat hy gesien het aan 'n Escort, want hy het sideways geloop van die een draai tot die volgende draai. En dan klink hy ook nog amper soos die Escort en die nie beter nie, jy weet. So ja, dit was 'n ander manier van ry daai, maar hy het die ouens confidence gegee. Jy het partykeer te veel confidence. Goed, dit moes 'n paar plat Skylines ook gehad het agterna. Ons gaan nou praat oor die insidente langs die pad. Kom ons kyk aan na 19. Ja. Just want to maybe do a few comments here just for some of the viewers, just before we carry on. Sorry about that. I've got a pair here from Mike Nathan, who's also, of course, a regular rally guy here in Cape Town. He said, I bought Hannes's old Peltor helmet, which I used ironically in the Uno Turbo. His old cream helmet gave me great confidence, and he gave me advice. Dankie, Hannes. So that is from Mike Nathan. Pleasure. And then another one from him, and I think this is a question he has over here. What was the secret to the bottom end of that Skyline? Nissan Cabal crank? Nou that Skyline, we started off with a wheel Skyline with a standard 2.8 crank, the same that is any used on the track cars, but there was a crank that was used in a diesel safari bakkie overseas, and that thing had a 2mm longer stroke than a normal 2.8. And if you fit that thing in and you modify it a little bit on the bottom end, then you can make that crank work with 1600 conrods, and that gives you just under 3 liters. But what we did then is I had the drawing of that crank, that diesel crank, and I sent it to England, and they made me 6 steel cranks that size, and we got it back. And what we did is instead of 86mm pistons and 87mm that you can go to, we went to 89mm pistons, but we had to drill make the bore bigger, and we had to re-sleeve it because the material on the sleeve was getting too thin with 89mm pistons. So we sleeved the thing and we put some flame rings in there that can't blow a gasket, and yeah, that's how we got to just over 3 liter. Some trade secrets coming out there now. And just a few more comments over here, just saying, of course, hello to my mom. She also commented here. My parents are both listening, so that's from a personal note. And then Anton van Graan said GBY 884T, die oorspronklike Class B Skyline.
Ja, Hannes, dit was 'n lekker een. Jy het ons in die Kaap ook so 'n bietjie laat kopkrap met 'n Skyline 1 jaar. Jy het hier aangekom met 'n Skyline wat so 'n lastige nuus in hom gehad het. Dit was ter voorbereiding vir wat ons later sou sien as die 4x4 Skyline. Wat het jy probeer regkry met daai voertuig toe jy in die Kaap kom ry het daarmee? Wie wat ons het ons moet besluit of ons die geld gaan spandeer om 'n vierwieldryf voertuig te bou. En die ouens was skepties geweest hoe kompeterend hy sal wees. En toe wat ek toe gedoen het is ek het toe ons die Skyline engine gevat, maar om in klas B te ry moes ons met die turbo op moes ons 'n baie kleiner engine gebruik en ons het toe afgegaan na 'n 2.4 blok toe. Die ou 240Z blok. En ons het hom toe geturbo en en ek het hom net in rear wheel drive eers gery, agterwiel aangedrewe. En dis die enetjie dink ek wat so geniet het wat daaronder so geloop het en die rook so onder die wiele uitgedraai het. Ons wou net kyk hoe reliable ook hy engine kan wees. En toe ons daarna het ek die 3 liter engine geval, hy 3 liter engine vir ons en ons moes obviously die kompressie afvat en so aan, het ons toe 3 liter geturbo en toe wat ek gedoen het, ek het sommer 'n hardbody bakkie se radkas gevat, 'n V6 bakkie se radkas gevat en hom daar ingebou en 'n plan gemaak en hom vierwieldryf gemaak met bakkieparte. En dit is die een wat ons gery het hier daar in Natal om te kyk of hoe werklik kompeterend kan ons wees op hy rally. En die ouens kon nie glo in daai stadium met Nick de Waal die quattro gery, maar ook in klas B, die gewone die ouer die 5-silinder ene, het hy gery en hy was in klas B gewees, maar toe ek daai rally ry het ek natuurlik in klas A deelgeneem, maar hulle het nie gesien ek het in klas A ingeskryf nie. So toe ek hulle op die sneltrajekte wegry, met daai ding te sê hulle heerlik nou, wat gaan met jou aan vanaand, laat jy so woes ry met die kar loop dat dit bars. Maar toe sê ek vir hulle, ek het die 3 liter daar in en so aan. En dit het ons 'n goeie idee gegee van hoe kompeterend ons met 'n vierwiel aangedrewe voertuig kan wees. Jy weet, daai kar het 1500, 1600 kg geweeg, wat swaar is vir 'n rallykar en goed as jy weet. Hannes, 1986, het jy iets baie unieks reg gekry, jy en Piet Swanepoel. Julle is, sover my kennis strek, nog steeds die enigste span waaraan kon slaag om met beide die veldren en die Suid-Afrikaanse tydrenkampioenskap in dieselfde jaar te wen. Wat het dit daai tyd vir jou beteken? Het jy daai tyd besef dat jy 'n rekord opstel of was dit maar net nog 'n dag in die kantoor gewees vir Hannes Grobler? Ja, weet jy wat, ons het geweet ons gaan 'n rekord opstel of so nie. Ons het net, soos jy net nou gesê het, ja, ek moes heeltyd het ek planne in my kop gehad om Nissan in die motorsportfront te hou, jy weet, en om hulle te oortuig en goeders laat ons in motorsport moet bly. En dit was daar 86 jare was daar ook so duik wat die hele ekonomie gevat het. En ek het hier as ek afkry Kaap toe in my kar, het ek omtrent nie geweet nie, ek het by die dorpe verbyry nie, soos ek rallykarre gebou het binne in die kar hier af Kaap toe nie, jy weet. En ek het probeer dink, hoe gaan ek vir Nissan kry en daai stadium met nie Appie Reinicke nie, Henny Reinicke, sy Appie se pa, het hy met 'n safari bakkie gery op die off-roads. En ek weet Nissan het nogal gekyk na hom en gesê, hy doen nogal goed vir Nissan, jy weet, en dis 'n goeie bemarkings tool daai. En dit is waar ons toe besluit het, ja, maar ek gaan ook 'n bakkie bou en ons wil kyk, jy weet, as ons werklik, jy weet, 'n redelike goeie bakkie bou, jy weet, hoe goed kan ons presteer? En dis waar daai bakkie vandaan gekom, maar ons het ook, moes eers borgskappe kry, ek in daai stadium 'n borgskap by Dakkums gekry, en Nissan het vir ons die bakkie gegee, en ons het die voertuig buite in die aande gebou, en Saterdag op 'n plot wat ons gehuur het binne in 'n stoor. En met dieselfde manne wat my gehelp het in die dagwerk daar by Nissan, het ons in die aande en naweke gewerk in die bakkie. En ja, hy was so suksesvol geweest. Ons het die eerste reis wat ons vir 'n toetsrit gevat het op Sun City, het ons tweede algeheel gekom, en die volgende reis was die eerste een in die nasionale kampioenskap geweest wat die Barber span was,
en ek het 5 in 'n ry gewen om die kampioenskap te wen, jy weet. En ja, ons het na 5 wedrenne, ons het daai jaar het ons die Roof of Africa met 2 ure gewen van die naaste ou, die tweede ou wat by ons was. Ek wil nou nie invryf daai nie, maar jy moet ek gaan 'n onregverdige vraag vra. En dit is wat een van die twee dissiplines het jy die meeste geniet? Tydrenne of veldrenne? Jy sou 4 veldrenkampioenskappe wen aan die einde van die dag. Maar was dit meer omstandighede? Sou jy aangehou het met die tydrenne op daai vlak? Ja, ek dink as Nissan aangehou het, sou ek definitief aangehou het met tydrenne. Kyk, ek het in 1994 het ek half privaat deelgeneem met Bankvin borgskappe wat nou ook vir ons help organiseer het en so aan. En Nissan het net eenvoudig gesê hulle stel nie meer belang in rallies nie, maar ek dink dit was ook 'n groot ding omdat hulle daai tyd in die Tour Motor Kampioenskap was en al hulle geld het basies so intoe gegaan, jy weet. En ek het basies hulle het vir my gesê ja, maar kom ry jy ook op die baan en goed en dan los ons die tydrenne uit, jy weet. En dit is waar die probleme kom partykeer met vervaardigers ook, jy weet, dit hang af wie in die vervaardiger sit heel bo die bestuurders en die ouens wat die company run, jy weet nou goed, as daai manne 'n golfman is, dan sorg hy dat die golfouens borgskappe kry. As hy 'n motorsportman is, dan sy agter die ouens met borgskappe vir motorsport. So was Nissan baie lank gewees wat hulle tydrenne en veldrenne en goed geborg het. Maar as daai ou nie meer daar is nie, jy weet, dan is dit moeilik om 'n ou te oortuig wat 'n golfman of 'n fietsryer is om nog motorsport te borg, jy weet. Maar van jou perspektief, wat verkies jy? Jy's 'n grondman. Ons weet jy het op die baan gery, baie suksesvol op die baan gery ook. Jy was in veldrenne, jy's in tydrenne. Het jy 'n spesifieke dissipline wat jy die meeste geniet van die 3 of was dit 'n kwessie van as daar stuurwiel is Hannes bereid om te ry? Ja nee, as die wiele draai en ek voel hom hier onder my boude dan ry ek. Ja. Ek moet eerlik sê, as ek kan kies, as hulle baan en die override bakkie en die tydren voertuig al aan mekaar parkeer en hulle sê jy mag net een ry, dan sal ek tydrenne vat. Dis maar net anders. Dis soos 'n kombinasie van wedrenne, jy weet, keer wedren wat jy op grond ry, jy weet, jy ry 12 tiendes vir 20 kilos, maar dan kan jy die kar weer regmaak, jy weet, met die veldrenbakkie is dit, jy moet jou voertuig goed ken, jy moet jou abilities, soos die Engelsman sê, moet jy goed ken, en jy moet sorg dat jy kan 500, 700 kilos ry, sonder om iets te breek, jy weet, so, dis 'n ander tipe van ry daai, maar jou rallies, die tyd wat ek tydrenne deelneem en goed, dink ek het my baie gehelp op die veldrenne, om goed te doen ook, jy weet. Ek gaan nou 'n bietjie duiwels advokaat speel. Jy het nou tydrenne gekies. Ek moet die navigators verdedig in die sport, jy weet. As jy na Sarah luister, het hy vir jou gesê, hy was net 'n sandsak in die kar. 'n Navigator is nie iets waarna jy luister, hy's net daar met die reël sê hy moet daar wees. Jou opinie van dit, jy en Piet het 'n baie groot verhouding gebou, en ek sê spesifiek groot, want ek gaan nog 'n ander vraag vra daaroor ook nog. Maar hoe belangrik is hy verhouding binne in die voertuig? Baie belangrik. En goed, jy weet, en dit is verskillende wedrenne of veldrenne en tydrenne vereis verskillende tipe van verhoudings met jou navigator en so. En op party tydrenne werk 'n navigator baie harder as op ander. Jy weet, die blinde tydrenne wat ons gery het in daai stadium, ek sal nie sê die navigator was minder belangrik nie, maar as jy dink agterna die pace notes wat hulle gebruik het, daar was 'n navigator, dink ek, baie belangrik gewees en dit baie afgehang het, hy vir die verkeerde goed lees en jy vertrou hom en jy kom oor 'n blinde hoogte en die pad maak 'n 90 grade draai regs net na die blinde hoogte, dan as jy daar af, jy weet, so daar was dit hy baie belangrik, maar jou verhouding binne die kar moes goed wees, jy weet, dit help nie as jy 'n slegte verhouding het, maar soos in 'n huwelik ook, jy weet, anders het jy so 'n wrang smaak heeltyd in jou mond, jy weet. So, ja, dit is belangrik, hulle
soos ek sê, ja, jy weet, dit is verskillende tipes van wedrenne vereis, meer van die navigator en die ander weer meer van die bestuurder, jy weet. Hoe meer die sport ontwikkel het, hoe meer modern die sport geword het, hoe meer het hulle na die kleiner goedjies begin kyk. En op 'n stadium het jy en Piet nogal die nuus gehaal oor 'n situasie waar 'n gewig 'n rol begin speel het. Nou, ons is Afrikaners, ons is redelik stewig gebou. So ons het al klare probleme as ons oor motorsport praat, want as hulle jou so kyk, as hulle vir nee, jy's 20 kg te swaar, klaar. Jy het redelik ernstig in hierdie ding betrokke geraak en toetse gedoen om te sien wat se verskil dit maak. En jy het eintlik vir ou Piet 'n bietjie verkeerd opgevry van die einde van die dag as ek dit nou so mag stel. Maar ons kan nou daaroor lag want ek het al met hom ook lekker gelag daaroor. Maar vertel jy vir ons die storie agter die storie. Ja, wie wat ons het mos daai na daai V6 Skyline gery en met daai kar was daar geen probleme goed geweest met gewig nie, jy weet. Hoe swaarder jy is, hoe vaster sit jy daai wiele op die pad, jy weet. Toe ons nou oorslaan na die sentras toe en goeders, jy weet, en Pieter de Waal so intoe kom en so aan, jy weet, en die enginekies raak al hoe kleiner en jy weet, ons word gedwing in kleiner enginekies en jy weet, in daai stadium met Nissan ook nie regtig 'n engine gehad voor die SR20's, jy weet, het hulle ons daai 1800s gehad en so aan, en ons gespook om 'n krag uit die goed uit te kry. En ja, jy weet, die Pieter de Waal kom van 'n plek af waar hy ook daai tipe van goed is op die baan en goed het hy daai goed bestudeer, jy weet. Hy is 'n man wat goed op papier sit en so aan, jy weet. En ons het toe 'n toets gedoen ook en met gewig binne in die kar en so aan en waar ek die kar ry en goeders en hy het gewys dat jy weet jy kan tot 'n kwart sekonde op 'n kilometer met seker hoeveelheid gewig. Ek kan nou nie onthou hoeveel was dit nie. Kan dit vir jou afval, want obvious moet jy breek vir 'n draai, jy moet deur die draai gaan en jy moet versnel weer daarna en gewig speel 'n rol. Jy weet veral op 'n baan en kyk en dis hoekom hulle op die baan so lig as moontlik die karre ook hou. Maar ja, ons het kyk Piet was nie 'n maklike ou om mee te werk nie, jy weet, en hy het ook maar baie stories gehad aan hom en so. En hoe ouer hy geword het, hoe meer stories het hy gehad, jy weet. En ja, toe was die ouens het nou nie gesê jy weet ek moet vir Piet fire of hulle wou nie fire nie, jy weet. Toe het hulle vir my gesê maar hoorie so jy moet 'n bietjie navigator kry wat 'n bietjie ligter is. Goed, dalk sal ons karre dan ook beter wees en dit gaan vir jou beter wees, jy weet. En toe het ek dit nou vir Piet op 'n mooi manier probeer verduidelik, jy weet, maar jy weet, hy het sommer onmiddellik om toe gewip en goed vir die hele situasie. En toe was hy vir almal kwaad geweest, jy weet. So vir homself ook. Maar ja, ons het gelag vanaand en goeders en so aan, maar hy hou dit nou nog teen my, jy weet. Byron, I see you got a few more messages coming in there. Yes, I do. And I'm first going to say, because I know Carl's got a video I think he wants to play after this. He did mention. Maar ek gaan Patrick 'n bietjie ontstel hier en van rallies en veldrenne na baanrenne toeskuif. And there's a vraag van Abdul, our very good man Abdul, straight out of Cape Town. And he said, "Hi Hannes, tell us about the accident at Killarney when you drove Nissan in the Witzenberg modifiers." En ek onthou nou, dis nou 89, dit was met die Sierra van Ian Schechter, daai. Dis reg, ja. Wie wat dit was die slegste tyd in my lewe gewees met so 'n ongeluk, jy weet, en daar was nog 2 ouens oorlede ook daarso. Dis by Killarney, ja. Ja, dis by Killarney. Ons het op Kyalami het ons eerste heat, ja, op Kyalami het ons eerste heat gewen met daai kar wat ons van 'n rallykar af oorgesit het na 'n baankar toe. So hy was nog nie heeltemal ontwikkel vir racesies nie, maar ons het die eerste heat toe gewen daarso, maar wat gebeur het met sy krag en goed, die wiele, die tyres was te smal geweest en daai kar het die tyres afgedraai. Jy het op staal drade gery hier op die laaste 2 laps. En wat ons toe gedoen het, hulle het nie vir ons die regte tyres gehad in Suid-Afrika nie. En hulle het vir ons toe vir die volgende reisies op Killarney het hulle vir ons groter tyres gekry wat toe op daai kar sou gepas het en baie beter sou gewerk het. En ons is toe af Killarney toe en ek het sommer net die eerste maal wat ek gaan toets het ek met die groter tyres gery.
En toe was ons amper 'n sekonde, die Vrydag, was amper 'n sekonde vinniger as die Quattro om Kilani. En nou, Heini het op en afgespring daar in die pits, en my gewys ek moet inkom, toe sê hy, jy's nou besig om droog te maak, jy moet nie sulke tye hierso opsit, as die ouens jou sien, en goed is nie. Maar toe, wat toe gebeur is dat ons het net die 4 tyres gehad, en ek het 4 laps met hulle gery, net om te kyk hoe werk hulle, en ons het toe die smaller tyres gehad, extras gehad, en wat ons toe besluit het, ons gaan meer qualify. En omdat ons nie die ander groot bande gehad het nie, en ons wou hulle die reis gebruik het, en ek het toe gequalify op die 11.5 tyres, maar omdat hulle so smal is, en hulle bietjie sywaarts hardloop, het ek toe 4de op die grid gekwalifiseer. En toe sit ons opwees nou die groot wiele, en die groot tyres op vir die reis, en toe sit ek in die 4de plek, en toe ons onderuit, daai draai daar heel onder, wat sit voor hierdie pits kry, Kaapstad draai. Yes, dis reg. Ja, die einde van die ja, toe ons daar uitkom en goeders, toe skuif ek langs Schechter in met die Skyline, en wat iets het snaaks het gebeur, want toe ek langs hom kom en ons kom in die King voor die pits, toe sy kar ewe skielik net dwars gedraai, asof iets gebreek het en goeders, en jy weet, ons het toe by hulle het 'n hofsaak gehad daarna en goeders, en hulle van die parte opgetel, en gelyk of van die Rose joints op die Sierra agter omtrent net 3 threads gevat het, want hy daar gelê en die 3 van die threads was gestrip binne-in waar hy binne ingedraai was en goed. So ons vermoed dat daai ding het gebreek op daai draai of uitgetrek op daai draai en toe het hy dwars gedraai en ek het hom toe T-bone. En toe met die T-bone het hy natuurlik boor die pitmuur en ek is toe agterna ook oor die pitmuur. Ja, wat baie sleg was. Maar die ander ding wat ek jou wil sê is dat, en dit is hoekom ons toe opgehou het ook met daai resieskar, is op Kyalami, na ek gewen het daarso. Toe sê die ouens van Witzenberg Modifieds, ja, laat ek moet op Kilani 150 kilogram lood in die kar sit, omdat ek gewen het daarso. Nou, jy weet, 150 kilogram, dis 'n groot ou wat jy dan daar binne die kar ekstra sit. En jy moet hom deur die draaie kry, en jy moet breek, en jy moet versnel. So jy weet, en toe ons nou die ongeluk gehad het, toe sê ons maar, jy weet, elke keer as ons gaan wen, gaan die ouens net vir ons ekstra gewig gee. En toe sê Nissan, ja, hulle gaan nie daai geld spandeer as die reëls, jy weet, dit ons so forceer en ons afdruk basies, ons bou 'n goeie kar en ons moet elke keer gewig by sit nie. But I think we got a video coming up now. Kyle, sorry there, Patrick. Let our good man. Ja, daai was op die desert reis gewees. Wat die een is jy, Hannes? Die een wat nou verbysteek daar, die agterste een? Die een wat regs verby gaan, ja. Dis die Safari, aan die linkerkant is die Land Cruiser, en daar staan die met hulle turbo op die Land Cruiser gehad, en ek het dieselfde motor as die Skyline ingehaal daarso. Dis reguit 6.3 liter. Hierdie een was natuurlik die nuwe, die bakkie wat ons gebou het. Ek wil die vergelyking, die vergelyking net weer tref. Die bakkie was so dominant geweest dat toe Janelle en François dit in tydren formaat as demonstrasie saam deelgeneem het hulle letterlik die bestes onder die tydren motors met gemak geklop. Dit is 'n bietjie van onregverdige vergelyking om te maak, want die bakkie is amper onbeperk in krag teenoor wat die tydren motors baie spesifieke reëls het wat hulle moes volg. Die in veldrenne natuurlik ook reëls en regulasies, maar jy het met baie betere krag tot gewigverhouding gespog daar, glo ek. Jou aan die veldrenkant, watter van hierdie voertuie het vir jou die meeste plesier verskaf? Yes, like die hardbody wat nou daar op is ook. Yes, like daai ding was ongelooflik, die 3.5 die Z 350Z
motoring gehad en in die begin het ons hom gehardloop sonder restrictors en daai engine het net geref al die pad. Hy het ook baie mooi geklink. Hy het soos amper soos die ou Skylines geklink en ja, agterna na hy so goed hy so baie geloop het hulle natuurlik ons begin restrict en so aan op hom en toe het ons oorgegaan na die 4 liters toe. Maar die mense sorry. Ek sê wat die mense ook nog nie besef nie is jy is baie beskeie oor jou betrokkenheid in die veldrenne, maar dit is grootliks jou toedoen wat gemaak het dat jy uiteindelik 'n Nissan na Dakar gestuur het. Ja, ons het hier in 2000, by 2000 toe ek moes nou net met die sentras gery, daai groep N sentras het nog nie so goed gedoen op die rallies en ek het vir Nissan oortuig dat ons teruggaan in tydrenne en ek het hulle voorstel vir veldrenne ook gegee en toe het hulle op die ou einde die groot baase gesê, okay, hulle wil graag die bakkies meer bemark. Hulle wil nie in tydrenne wees nie. Maar hulle sal my 'n paar rand gee laat ons 'n bakkie begin bou en ek het daai bakkie ook op my eie begin bou in Swaan. En in daai stadium met die toermotors die toermotors hulle ook op 'n afdraande pad gewees en helfte van daai jaar na ek begin die bakkie ontwikkel het vir veldrenne, toe het hulle die toermotors geken op die baan en al die ouens het natuurlik by die werkswinkels en goeders het nie meer werk gehad nie en hulle sou mos die werkswinkel toemaak en toe het Lynn by my gekom en gesê, hoor hierso, gee jy om dat ons daai bakkie oorvat en jou help om hom verder te ontwikkel en dan kom ry jy net, jy kan self met die ontwikkeling, maar jy ry hom en jy ry soos 'n works driver vir ons. En dit het toe vir my goed geklink en so aan, jy weet, want dit is baie moeilik om van die huis af te werk. Jy weet, jy het nie al die tools en goed nie. Toe het ek gedag, ja, maar as ons dit daar van die werkswinkels en van dinges af, van Nissan af werk, dan gaan ons 'n baie beter bakkie kan bou, want ons het baie beter tools en so aan. En ja, dit was die begin gewees van die Dakar periode basies. Wel, vat ons juist daar na Dakar toe nou, dit het vandag klaar gemaak. Nissan het eintlik groot drome gehad wat Dakar aan betref en die grond daarvan het hier begin. Die man wat vandag gewen het, sy 14de Dakar gewen het, was hier in Suid-Afrika om 'n Nissan bakkie te toets. Ja, weet jy wat? Hier in toe ons die bakkies so goed begin loop hierso, toe Nissan Japan het toe begin kyk na die Dakar en hulle het met Nissan Europa gekontak en gesê, ja, hoor hierso, ons moet kyk na 'n Dakar program. Jy weet, ons kan 'n bietjie geld insit, dis Nissan Europa bereid is om geld in te sit, die helfte en sal Nissan Japan dit insit, maar ons het 'n bakkie nodig en toe het hulle gekyk, hulle het toe in daai stadium geweet vir ons bakkies wat ons hierso op die kampioenskappe ry en hulle het hiernatoe gekom want ons bakkies is seker die naaste met al die reëls en regulasies wat hulle op Dakar gehad het daai stadium. Was ons bakkies die naaste geweet. Die Amerikaners het ook bakkies gery, maar jy weet dit was heeltemal space frames en 2-wieldryf en dit was omtrent alles vir die woestyn en goed geweest. En toe Nissan Europa hiernatoe gekom en hulle het vir Pieter Hansel hiernatoe uitgevlieg in vir die Benuwees. Nou die Benuwees was 'n world groep N rally kampioen. Toe hulle hiernatoe gevlieg hiernatoe om vir hulle te help kyk na die bakkies en om hulle dan te laat ook in die Dakar deelneem. En hulle toe hier aangekom en hulle het my gesê, Hannes, jy moet hierdie ouens bietjie vir 'n draai vat hierso op Gerotech. En ons het een middag so intoe gery en nou weet jy mos nou Pieter Hansel is hierso en jy weet hoe goed hy sy en hy het bikes en hy het Dakars gewen. So jy weet toe kom daar in die hy het in die regterkant gesit want dit is 'n linkerhand stuur. Toe het ek natuurlik daai choke nog so 6 duim ekstra uitgetrek daar om Gerotech, jy weet. En hulle was so geïmpressed. Daai Pieter Hansel toe daai uitklim sê hy vir die ouens daar so hy sê ja, maar hierdie ou en hierdie bakkie klink of voel vir hom soos wat daai FIA rallykarre is daar aan die kant, jy weet.
En ek het vir die movies ook 'n draai gevat en hulle toe elkeen self die bakkies daar omgevat, ook nie so vinnig nie, maar daar omvat en ons is toe huis toe daarvan af in die aand toe bel Glyn my. Toe sê hy my Hannes, you know what? You've sold 3 bakkies to Nissan Europe and to Nissan Japan. Fantasties. En maar die ironie van die saak is, hoewel jy op daai stadium sekerlik die nommer 1 was om agter die stuur in te skuif, het jy eintlik weer 'n goeie daad gedoen en eerder jou tegniese vernuf beskikbaar gestel terwyl 'n jongeling sy debuut gemaak het. Ja, dis reg. Jy weet, ons het gedink ja, ons gaan jy weet die bakkies ry op die Dakar. Jy weet die van ons kan of ek en miskien Geniel. Maar die groot ding was toe die geld moet oorbetaal word, toe sê die manne van Europa en van Japan, nee, die ding gaan so werk. Julle bou die bakkies, ons gee die geld, maar omdat ons die geld gee, moet daar een bestuurder van Japan afkom en een bestuurder van Europa af. Jy weet, en dan kan daar een van julle ouens kan dan nie een bakkie ry. En ja, ek het toe gedink ja, wel ek sal hom seker die kans kry want ek het die bakkies in daai stadium die beste geken, die meganiese gedeelte en ek was baie involved met die development ook. En maar hulle het lank geredeneer, hy en die baas en goed daar, ek was nou nie involved daarmee gewees en goed nie. Toe het hulle na my toe gekom en hulle het geweet ja, jy weet ek sal graag die Dakar wil ry en so aan. En hulle het na my toe gekom en gesê, wie wat Geniel is nog jong, ons wil graag hom oor die volgende klomp jare gebruik in die Dakar Rally. Ons weet jy die meeste ondervinding en die meeste tegniese kennis, maar ons wil jy moet die trok gaan ry wat basies die chase trok is of T1 soos hulle dit noem. En jy moet sorg dat jy naby as moontlik aan die karre bly om hulle te help op die reis want die Dakar werk so jy kan nie sommer 'n gewone service kan nie sommer enige plek service nie. Dit is net 'n ander deelnemer wat kan service. So ja, toe op die einde het hulle my oortuig en hulle het my ook oortuig toe dat om my jy weet gelukkig te hou, toe hulle vir my selfe betaal basies is vir Geniel hulle wat die bakkies gery het, jy weet. Maar ja, my hart was maar in die ding en ek was teleurgesteld geweest, maar dit was nog 'n kwaai ondervinding geweest. Ek sê 'n ondervinding wat jy nie vir iemand anders kan vertel om hy Dakar te ry nie. Vir almal hy trok. Ek wil juist dit aanhaal nou weer want jy het op 'n stadium dat jy so grappig die stelling gemaak het om 'n lorry uit te grawe uit die sand uit is om elke keer 'n nuwe swembad te grawe. Daai goed is groot. Ek dink nie 'n mens besef hoe groot 'n 9 ton trok is as jy daar in die woestyn teen 160 km/h aankom nie. En maak nie saak hoe lief jy is vir jag, jy moet respek hê vir die feit dat as daai dinge niets vasry is daar moeilikheid. Ja, nee, verseker. Jy weet daai trok, dis 'n 9 ton trok, maar in ons trokke, die agterste trok, die trokke wat ek gery het en goed, is nog omtrent 4 ton spares. Jy weet, jy het radkaste, ekstra wiele, like jy kan daai bakkie amper oorbou daar in die woestyn, jy weet. En hulle moet vasgestrap kom, want daai bakkie gat soos 'n willeperd te kere daar in daai duine en tussen al daai graspolle en goed, jy weet, en so aan. Maar ja, ek was so verbaas geweest hoe goed daai trok en goed kan loop. Ons het byvoorbeeld daai eendag het ons gery en ons was omtrent 9de overall met daai trok met al spares en 9de overall vir die dag. En toe dit so nag word, toe net so voor dit nag word, skemer word, het ons op 'n plek gery waar ons eintlik langs die rivier moes heeltyd ry, maar die riviere daarso of lope soos ek het eintlik sal noem, is so, hulle lyk of dit sand is, maar dit is los sand. En ons het al langs die riviere afgery en toe die volgende oomblik, jy weet my navigator sê vir my hou in daai rigting want jy hou maar rigting in daai plek en toe daar 'n klomp van die karre wat voor ons was en van die bikes wat 'n pad oor die rivierbedding gemaak het. En ek besluit toe maar ons moet in daai rigting ry. Ek gaan flippend ook hier deur ry en maar ek het gelukkig 'n goeie spoed gehad en ons trek, maar daai ding was seker so 50 meter breed, maar ek voel toe ook omslaan. Toe voel ek maar hy sak sommer weg, jy weet, en ek het ratte verander in hom glad grou en die keer gaan hy net afgeslek. Toe as die ander kaste wou so wil uitklim, toe klim die linkerkaste voor tyre af want ons het 'n bietjie paperig gery. Nou, paperig is 3.5 bar nog op daai trok. So, ek klim die wiele af en toe sit hy vas. Toe lê ons op die en toe ons uitklim, toe kom ons agter dat jy het so
6 of 8 duim sand bokant 'n klomp modder. En as hulle reën kry aan die woestyn, dan sak die water deur die sand en hy maak die modder pap onder. So dis as jy so trap, dan trap jy die sand so af deur die modder, dan peel die modder so uit. So by so dat ons nie eens ons die trok oopgerou om die wiel te verander. Ons kon hom nie opgejack kry nie want dis te sag onder hom en goed. En ons het daai hele nag gegrou en kluite gepak. Ons het naderhand, jy kan nie glo nie, jy sien geen mens nie. Nou ons al begin vassit het binne sekere kwessie van 5 minute. Toe staan daar omtrent 10 van daai manne met die doeke om die koppe daar rondom ons. Waar hulle vandaan kom weet ek tot vandag toe nog nie. Maar toe staan 'n dorpie so hoop hulle het gehelp. Ja, dis dat die dorpie so 10 km daar vanaf en toe ons sien ja ons gaan hierdie trok nie maklik uitkry want ons het 2 grawe stukkend gegrou om my trok daar uit te kry en ons het so bietjie vir bietjie gekry. Toe sê hulle nee, daar's 'n ou wat 'n trekker daar het, 'n Massey Ferguson Grande, dis 'n groot trekker. toe hulle gery en ons het die trekker gaan haal en maar daai ou was so bang om hy snystroop te trek. Hy's bang hy trekkers lang agteroor. Toe op die ou einde, toe het ons hom daar uitgekry, maar ek sê ons het toe in daai stadium met een van die ouens, het ons een van die ouens daar, hy ouens wat daar op die kopdoeke is, het ons hulle omgepraat om saam met ons die trok te ry, want ons is toe so 100 km van die dorp waar die service crew is. En ons het sommer shortcut gevat daar deur die woestyn, met daai ou wat natuurlik die woestyn ken, jy weet. Maar ons moes hom toe betaal toe ons in die dorp aankom, jy weet. Maar ja, dit was 'n ondervinding daai gewees om daai trok daar uit te kry. En jy het letterlik nie baie slaap gekry daar nie. Ek neem aan na die gegrouery moes julle nog die bakkies gaan diens en hulle weer aan die gang kry, so daar was baie slaaptyd vir jou daai tyd. Ja, weet wat, vandat ons daar uitgegrou het, dwars in die nag, het natuurlik nie slaap gekry nie. Toe het begin lig word, toe ons in die dorpie waar hulle die bivak gehad het, en toe die ouens omtrent, toe is hulle almal weg. En toe is daar nie diesel nie, toe moes ons gaan diesel soek in die dorp, en ons moes diesel koop, want jy kry, by die bivak kry jou diesel. En toe het ons omtrent 700 kilo's moes ry, voor ons die volgende stage kry. En ons het omtrent die hele dag deur, toe het eers weer aand begin word, toe kry ons die stage, toe is ons 'n halfuur te laat, om in die stage in te klop, want toe maak hulle die stage toe. Maar toe wat toe gebeur, is, toe kan ons toe mis ons daai controlpunt daarso, en ons ry op die oop seksie, ry ons na die agterkant van die sneltraject toe, om die ouens daar te vang. En ons het omtrent heel nag daar oor daai gebergtes, ek kan nie eens onthou watter gebergtes was nie, het ons moes ry, en ons het daar aangekom, hier in die aand het ons daar aangekom, en daar verloor ons vir Hannes weer. Byron, it's amazing to listen while he's getting back on air again. It's absolutely incredible to listen to the stories behind the scenes, and the side of the story that you don't read in the newspaper, don't see on TV. As Hannes said, the experience of being there yourself, you just simply cannot compare it. No, you can't, Patrick. And, I look at one of the comments here from earlier on, and it was actually in the form of a question, but it's Doan Brink. He spoke about, now we speak about a golden era of rallying and motorsport in South Africa. And you're talking not only about Hannes, you're talking about Serge Damso, you're talking about Sarel, you're talking about Jan Habig, you're talking about all these big characters as well. And what happens is sideways was the way those days. And like you said as well, and like Hannes mentioned, rallies those days, they were longer. There were more stages. They didn't repeat stages. It was just, an event, and it was really a tough challenge. And why do you think that many motor manufacturers used the advertising of rallying and rallying itself to promote how great their Nissan was, how great their Toyotas and their VWs were? Audis as well. The era of the dealer teams were fantastic for South African rallying, because you had every manufacturer represented in each of the different capacity classes. So, and what happened at the end of the year, normally those factory cars would be sold off to privateers in the regions. So your regional championships remained strong as well. So there was a natural progression. It was natural to see a guy starting off in the regionals, but he could buy himself a fairly competitive ex-works car to see how things should be done and learn on a proper curve. So it was fantastic to see how the newcomers got into the sport
And of course, a guy like Hannes was fantastic in the sense that he has a personality that made him a brilliant ambassador in any sport. You could find Hannes at midnight in the worst possible weather conditions with everything wrong on his car. Ask him a question, he'll still have a smile and tell you what he thinks should be happening and where he's going with it. A true ambassador for the sport. Patrick, Byron, sorry to interrupt. Hannes just messaged now that he has load shedding on his side. You guys don't even need backup power for load shedding now moving forward. I'm going to get onto the bicycle, yeah. So I'll make sure everyone has backup power before you come on the show. Thank you, Kyle. Eskom strikes again, unfortunately. Beurtkrag, yeah, it's here. So, unfortunately. Well, it gives us a good excuse to get Hannes back on air again soon, because we simply haven't touched. We're scraping the bottom of the barrel here. There's so much we can still discuss with him. The good news is next week we'll have his partner in crime, which was Piet Swanepoel, on air with us. Yes. So we'll hear the other side of this weight story next week. They laugh about it now, but at the time they didn't think it was very funny. Because, Patrick, it's unfortunate that he's off air because I was looking at his comments and ek het my tande geslyp hier with these comments over here. We even had Pierre Aris, the legendary Pierre Aris, talk about, inviting, he said, wil graag vir Hannes Grobler uitnooi vir 'n rustige bergfietsrit. Nudge, nudge, wink, wink. Hannes can elaborate. Now, fitness is very key in motorsport. I can tell you that much. I don't know if I can survive on a mountain bike. I'm sure Hannes can do a bit of it. Pierre's got a few years in hand there. He's a bit unfair with Hannes here now. But, there you go again, Patrick. We spoke earlier on, and we spoke about the Gymkhana, and also as well, you being many years a rally navigator, the importance between the driver and navigator relationship. They're not all the same. There's different types of relationship, but it's one of the most vital relationships in motorsport. Well, there we must actually get Pierre Aris to come on this program. He just mentioned, he made a comment there now. But the relationship between him and Hergen made them a phenomenal pairing in South African rallying. And Pierre started off in the local championship, in the regional championship, as navigator for Arthur Share, who was one of the most spectacular, tongue-in-cheek, I'll call him a bit of a hooligan. He wasn't afraid of anything, and he drove his Toyotas absolutely flat out. I think he still holds the record at Rocklands in Ceres for the highest jump on a regional rally there. Pierre can confirm that because he was the navigator sitting there wide-eyed on the navigator seat. But yes, that relationship is super important because they reach a stage where it's a thing, not a think and do. It's an automatic response between the two people in that car. They know each other so well; they can almost mind read each other. And that saves an enormous amount of time on each stage, especially moving from the old blind tulip notes to the pace notes. That thrust factor just stepped up by 100%. Because as Hannes said, any note at the wrong time, you're going to have a few panicky notes coming out on the other side. As Pierre says, Arthur only knew one way, maximum. And that's how we remember him. But Pierre, since you are part of the program already, be on standby. We'd love to have you on air soon, you and Hergen. No, definitely. He actually made a comment here. He said, Arthur only knew one way, maximum. And but Patrick, just going on to another thing. We spoke off air not too long ago. Now, seeing that the Dakar's come to an end, we can't ignore the impact that Henk Lategan had in this rally. It's unfortunate that his rally did end prematurely and very unfortunately as well. But when you're talking about, in the early stages of your very first Dakar, doing top 7, leading South African, and there's a personal connection here for you because you know Henk and the family from very long ago and actually navigated for him on occasion. I had the privilege to navigate for Henk in a regional event, a very calm approach to the sport, and I actually said to Hein at the time that they mustn't force him too quickly. They must give him time to mature in his own way, and I believe he's there now. I think Henk is ready to take on the world stage, and
all credit to Janil de Villiers. He's done 18 Dakars. He's finished every single one of them. Only one out of the top 10, and he won in 2009. That is a superb record to have in Dakar. But I think even by his own admission, years move on, and you need to have somebody to step up and take over the reins from him. And I think Henk is possibly on the verge of doing that now. He certainly proved he's got the pace. He was highly respected at Dakar now. He's got a splendid personality to be an ambassador for the sport as such. And something we mustn't forget about either is the impact that South African built vehicles have on the Dakar Rally at this stage. Hannes created the opportunity for Nissan to get involved, but from there developed to a stage now where, if you look at this event now, I think the Toyotas took 9 of the 12 stages. They won, unfortunately not overall win, but it's certainly the most dominant or prominent vehicle there. They had enormous problems with tires. Janil went through 25 punctures. A quick calculation is about 244,000 rands worth of tires that went bust. And I'm sure that if they could have avoided the punctures, they could have won this event. So a proud outing for the Gazoo Toyota with Glenn Hall at the helm. Great to see Janil add another good result to his tally. Brian Baragwanath was very impressive in the CR6, not to mention the fact that they had, I think it was 5 CR6s present there, and each of those cars also played a significant role. Unfortunately for Ross Branch, I consider him a South African coming from Botswana, but a brilliant performance from him. All these guys, I believe, in the future, look at the results. They will be there. But Patrick, just actually looking, just before we go on to the South Africans again quickly as well, and what's happening in South African rallying, one thing I want to point out, which I liked very much in this Dakar, was the addition of the Dakar Classic class, which brought a lot of the old vehicles back, the 911, the Iltis, the Pajeros, and I would still like to see some 405s and 205s and stuff come back from the old Camel days. Come back a little bit, but they just mustn't hijack the cars again. Like in the old days in Africa, where was it years ago? It was Mark Thatcher that went missing in the desert. We don't want to turn this into a political show, but that happened. Read it up. Absolutely. And Wattenen's father got hijacked, and they wanted the ransom for him to carry on in the event. It's quite incredible. Ons het weer vir Hannes terug. I'm glad to say we have Hannes terug. Die load shedding was nie te lank aan jou kant. 'n battery. It's Hannes Grobler you're speaking to, but you will always make a plan. Always make a plan. But maar praat nou Hannes van 'n boer maak 'n plan. Is baie uitnodigings hier op die chat. En die eerste ene is Winston Netling. Hy sê, Hannes, jy moet nog 'n draai in die Kaap kom maak, die sentra wag. Ja, ek sal sê vir Winston, dis op my lys daai. Ek moet nou net eers hierdie COVID storie afskud en goed is. Ons wou in die Kaap 'n draai maak, maar ja, ons wil nie daar onderkom en dan maak hulle die grense toe, dan moet ek terugjaag nie. Dit kan jy net goed doen om aan die regte kant van die Oranje rivier te wees, Hannes. Ja, hoe sê hulle, moenie krap wat nie juk nie. En dan ook nou die legendariese Pierre Arries. Ek het met Patrick hier oor hierdie gepraat. En hy sê, ek wil graag vir Hannes Grobler uitnooi vir 'n rustige bergfietsrit. Nudge, nudge, wink, wink. Hannes can elaborate. Ja, jy moet Pierre vra. Ek dink nie ek sal dit meer kan doen nie, maar toe Pierre vir my genavigate het en ek kom al jaar hier by my gebly het en so aan, toe ek elke oggend hom geforseer dat ek het 2 bergfietsse gehad en ek het hom geforseer dat hy saam met my gaan trap. Maar Pierre met sy jongheid en goeders, jy weet ek het so 20 kilo's getrap, dan draai ek om en dan vang ek hom nog hier so halfpad, dan moet hy omdraai as ek al voor hom met die huis, jy weet. Dis ook hoe hy die bergfiets storie trap. Maar as ons nou trap, dan sal ek 'n tandem kry, dan kan nou Pierre voortrap en ek sal kyk hoe hy trap voor.
Hannes, jy moet vir ons terwyl as jy nou terug op die lug het, gee vir ons, dit is weer eens amper 'n onmoontlike vraag seker om te beantwoord, maar gee vir ons jou grootste hoogtepunt in jou loopbaan. Weet jy wat, ek dink die grootste hoogtepunt is seker in 86 toe ek die dubbele Suid-Afrikaanse kampioenskap gewen het. Jy weet, dis iets wat ongelooflik is. Jy weet, in daai stadium het ek my springbokklere gekry ook, en goed, jy weet, en ek was baie trots daarop. Inteendeel, ek was in daai stadium toe ek my springbokklere gekry het, was ons oor see gewees om parte te gaan soek vir ons rallykarre, en dit was 'n groot eer vir my pa om op te gaan op die stage en my springbokklere te ontvang. Ek het nou nog foto's van hom wat dit ontvang het, jy weet, hy het breë bors daar gestaan het. Fantasties. Maar jy het ook protea-klere gekry. Die era. Ja, ek het in 98, jy weet, na die springbokklere nou, jy weet, basies gedelete is en so aan, en ek daai produksiekampioenskappe gevang het, 2 jaar in 'n ry, Suid-Afrikaanse produksiekampioenskappe, toe het hulle vir my nou, omdat ek in 86 die springbokklere gekry het en daai produksiekampioenskappe gewen het, het hulle toe vir my protea-klere ook gegee, wat ek ook baie trots is op, jy weet. Hulle pas net nie meer vir my die baadjies nie. Ons gaan nog een stapie verder, want dit is nie al toekennings wat jy gekry het nie. Jy het ook 'n lewenslange toekenning gekry vir jou diens in motorsport van MSA. 'n welverdiende erkenning vir 'n loopbaan waarin jy nie net presteer het nie, maar jy het ook baie teruggesit in die sport. Ja, weet jy wat, dis ongelooflik as 'n ou terugdink. 'n Ou kan eintlik nie dink dit gaan so vinnig verby nie, jy weet, dis die lewe, jy weet, dit gaan vinniger verby as wat jy kan oogknip, jy weet, en jy weet, ek sê altyd vir die ouens, ja, ek is nie spyt oor enigiets wat ek gedoen het nie. Jy weet, in motorsport was 'n passie vir my. Ek het baie ingesit. Ek kon seker vandag 'n miljonair gewees het. Nou nie in Zimbabwe dollars nie, maar ja, as ek nie al die geld teruggeploeg het ook in motorsport nie. Maar dit was die moeite werd gewees, jy weet. En ja, ek is nie spyt daaroor nie. Jy sekerlik vertroud met die stelling wat sê, hoe word jy 'n miljonair in motorsport? Jy moet begin as 'n biljonair. Want motorsport gaan jou armer maak. Maar armer in geld, maar ryker in ondervinding, as ek oortuig daarvan. Ag, nee, dis in motorsport, hoe word jy 'n miljonair? Ja, jy begin met 10 miljoen, jy weet. Maar ongelooflik. You want to say something, Byron? Iemand oor vertel nie. Sorry, just a few things. I think is how do you make a small fortune in motorsport? You start with a big one. I think it was particularly about Formula 1, but I think it can apply to almal. Maar ek wil net vra en as ek ontbreek kwaai op. Ek weet nie duidelik hoor daai kant. Okay. Ja, ek sien jou beeld is ook besig om nou weer rukkerig te raak. Is hy batterye gelei daar by jou, Hannes? Like my Hannes het 'n probleem. Very erratic picture on my side. Well, let's see, maybe it smooths out. Maar ek weet nie. ek breek kwaai op. Patrick, ek let's see what Hannes can do. He'll make a plan. He'll make definitely a plan, but definitely Patrick as well. I think I saw Abdul Alim Saeed actually asked a question asking about what's happening in rallies today. We were talking about the old days, we're talking about the golden era. And I think from a national point of view, a regional point of view, also an international point of view, rallying is it's very different nowadays. And I see a comment over here, which could be controversial, from Nigel Dodgen. And he was the chairman of the Western Cape region, and they said to my face, get rid of all of those old scrap cars. We need to follow the European rules. Who wants old junk? And he said, I resigned and have placed the position of our region squarely at his door. So I think what happens is, I know a number of years ago we had the S2000s that came in, which made everything expensive.
I know in Britain you had Formula 2 rallying, and then they brought the WRC cars in on the British scene, which also made everything expensive. When you think about the old days, you think more about stuff where, okay, you had Group B that also became expensive. But are we pricing ourselves out of the market here, Patrick? I can only give you my opinion on it. I don't know whether it'll be of any value. But at the end of the day, even touring cars coming to South Africa, Hannes can possibly vouch for that as well. It's a fantastic series. Like the S2000s were mind-bogglingly quick and fantastic rally cars. But you ended up with all the resources being pumped into a concentrated little field. And it was fantastic to go on a rally and you see 18 S2000s. But for how long do you convince a sponsor to sponsor a very expensive rally car that's only going to finish 18th in the rally? Because as a privateer, you will never, ever have what the factories have. They will simply not give you the stuff that their two contracted drivers would have. So you're never going to close that gap. And at the end of the day, the cost just became impossible to control. I would be the first one to say that the S2000s are phenomenal. They're absolutely glorious to see in action, but simply too expensive for South Africa. The era in which Hannes and them built cars, developed cars, you listen to what he told you now. It's amazing what they achieved with very little. Yet those cars became iconic. Nissan fans out there still appreciate the Sentras, the Langleys, the Exas that he built. The Skyline would always be an iconic car in South African rally. Even though on paper it didn't fit the bill. A Skyline should never have been a successful rally car on paper. It's too big, it's too heavy, it just doesn't fit the picture of a rally car. Yet it was one of the most glorious cars you could hope to see on a rally. Hannes, jou opinie? Waar het verkeerd gegaan vir Patrick? I see his picture, but I don't think he's getting us. I see. I always make a silly joke. I always see that because he's going so fast that he looks like he's standing still, and I can get a lot of backlash for that one. But whilst we wait. Well, here's an interesting comment as well. A few comments again. Abdul saying, bring back Group N rallying. I agree. I think a Group N formula is a beautiful formula. And you must take into consideration with Group N that the cars today are basically an S2000 Group N, if you want to put it that way. So even if you take it off the production line and you make a rally car of it, it's going to be an expensive motor car. The reality of it was in the old days, we had the dealer team concept and different capacity classes. You had guys running in the top class. You had the Serge Damzos and the Jan Helbies and those guys in the top class. And then they had feeder classes lower down. Today, I don't think manufacturers think like that anymore. They think only of coming first overall. They don't see those little classes as being worth supporting at the moment. And that's sad because I really believe that would be a good incentive for new guys to get involved in the sport again if they could compete as part of a dealer team again. And we could have the flow of vehicles back into the regional championships. They were, even in the Western Cape, we had 70 cars running in a regional rally. And yeah, it's easy to say it's scrap cars, but they were running. They were cars physically running. They were part of the rallies, and guys like, if I can take a quick example, Chris Streeter drove a 1600 Triple S. At the time, that car was already almost too old to rally. Yet he put in some brilliant performances for that car at regional level and grew into bigger motor cars. And I would love to see that again with the local championships, where guys can start off relatively cheap, achieve something in a lower class, grow to the next class, achieve something there, grow into the next class. Very few of us have the opportunities to eventually end up as a works driver as such, being paid to do what he loves. Most of us get the works element of it correctly, and you work your butt off all the time to get involved in the sport. But the rewards are only there in almost a personal capacity. You're going to enjoy it, and you're going to take enormous experiences with you.
but don't expect to go home rich. It's not going to happen in South African motorsport. So yeah, there's no easy solution. But it's sad to see somebody like Guy Botterill, who's a brilliant driver in my book, prepares his car superbly. He's taken 6 or 7 championships in a row now, but there's only 6 or 7 cars to compete against. To me, that doesn't constitute the South African Championship. And it's sad to see the sport at this stage suffering as a result of, let's say, the economy and also a lack of structure in South African rallying. Yeah, I see a lovely actually example, or just a way of saying it from Anton van Graan. And I always think, South Africans come up with interesting ways of saying things. And he says, in a third world country, you cannot drink champagne with a beer wallet, unfortunately. That's an interesting way of putting it, Yeah. And, what happens is, over the years, now South Africans of all walks of life, we're very resourceful people. We like Australians and the other colonial nations, where we've always had to get by kind of on our own a little bit. We're very far away from Europe. We're very far away from the UK, of the United Kingdom. So we've always had to do things, and you'd have different, garden gate engineering and stuff like that going on. And that's what motorsport always used to be about. I remember Gordon Murray always talking about when he started racing as a youngster before becoming a designer. He said they used to build a lot of specials in the old days because they just didn't have the money to build the cars that, came always off the factory and everything like it. So you would use bits of this and bits of that. And that made us unique. Now we've become so specialized that everything has just become very expensive. And Mike Nathan's also put a comment on here again. Thanks, Mike, again as well for everybody for commenting. But Mike, especially speaking as a rally driver as well, who's competed in the Cape and all around the country as well. He said Group N cars are great, but today the variances between the uniformity of cars is too great. Maybe the 900cc turbo, Renault, Ford, Opel, Peugeot, Nissan. I've got a question for Mike. I know he's got a very good rally car parked in his garage and 1,000 excuses why he hasn't been using it. So maybe it's time he dusts that off and get it back into action again. Because on paper, even though COVID is already playing havoc with the regional calendar again, there could be a phenomenal entry in local rallying if it comes off. There's quite a few teams returning to the sport with interesting motor cars and combinations new combinations that will certainly have an impact on the series as well. I wouldn't forgive myself, Patrick, tonight if I didn't mention Niels van Wyk. He just commented earlier on. He said, Hannes, kom ry die Sentry in die Wiel Skyline by the Kaapse Sprint. And now, of course, that is rally sprint for all that Niels van Wyk has started, which has kind of basically brought the sport of rallying maybe back to its, a bit more roots, because what happens is now you can come with a standard car and you don't have to have a roll cage and you go on a stage. I tried it once. We got stuck. Patrick was my navigator. He was very frustrated with me that day, the first time we did it. As long as you don't say I was too heavy and we got stuck. No, Patrick, you and I were both too heavy. We're both too heavy. No, I'm only joking there. No, but actually, a lot of guys and girls got out there. A lot of fun was had, and it's now a regular thing. And I understand, Niels, you guys are starting up in February again. I think it is. I could be wrong. The dates that they proposed for early February and early March are basically being scuppered by the COVID-19 regulations again. Mm-hmm. But I hope that everything will pan out and get give the calendar some momentum again. Mm-hmm. What Niels and them are doing basically compares well in the older days where the 5 rally clubs had an inter-club series called the Pops Robert series. Mm-hmm. And that included hill climbs, rally sprints, gymkhanas, all kinds of funny events, regularity rallies and everything in one package, where the different clubs competed against each other. Sadly, motorsport has, let's call it, turned the page, and they don't really value clubs as important anymore. You don't need to be a member of a club to have a competition license these days. And
that to me is a very short-sighted approach to it, because the members of these individual or these clubs are the very people that have to present your motorsport events. They're all volunteers. They don't get paid. They do this in their free time. And the Bob Roberts series was a perfect place to have new people gain experience both as an official and as a competitor without having to spend the big bucks of going into a proper series of motorsport. As you just said, in the Bob Roberts series, you could run your street car in hill climbs, rally sprints, you name it, whatever you had, as long as it had the basics of safety looked after, you could come and compete with your vehicle at very low cost. And that was the feeder group for rallying in the Western Cape. Kyle has just told me now that he has a video for rally sprints. So Kyle, the floor is yours. That's from the 19th of September, their last event. You seem to know that well, Byron. Did you get stuck on that one as well? No, I stayed far away, Patrick, so I couldn't get stuck. I did pick up a little 1600 Escort there. That, of course, is Gordon Robertson. That's Stein. Picked on his daughter, Leonie Stein. Yes. Famously known as Beerlew. That's correct. And with Alpha 2 liter, 1.6? No. That's an Alpha Suit motor, 1500 motor in there. Yes. And he really enjoys himself with that vehicle. So does Gordon Robertson. Of course, those with the long memories will remember Robbie Robertson in Western Cape rallying. That's one of the brothers, or the son. Gordon and Vernon was also in rallying. So it's great to see second generations coming through the sport. That's a car that I find very interesting. It looks like a proper rally car, but I don't know who owns it at the moment. Mysterious man. As you don't know. There's a little Uno going out there as well. So yes, you could bring your Fiat Uno. And the nice part about a rally sprint, it's like a gymkhana in the sense that you can view it from a single vantage point. You can see almost the entire stage, and more than one driver or navigator can utilize the same vehicle on the day, as they do not have to go on to a next stage or such. It's a lovely place to learn. It's a lovely sport to go and play. And as you've experienced yourself, Byron, you don't have to win to learn. In other words, just being there, participating, at the end of the day, you learn more about your own abilities, your car's abilities, and that at the end of the day makes you a safer driver on our roads even. I would actually like you to argue the point with me here, Patrick. Now, I'm going to be maybe a bit silly here, but now I know I'm a guy that goes out and I race because I enjoy it. You know, I might not win. You know, I've got maybe the least powerful car in the field. So there's no hope. I probably won't go professional eventually. You never know. But there's a big argument now about getting things like SA colours and Western Province colours. How important is that still in motorsport? Well, I'm going to be the devil's advocate now. I like the concept of colours. I like giving people recognition for what they've done. And if you go and look at rallying specifically, the Western Cape Rally Championship is the oldest regional championship of any sport in South Africa. It was started in 1964. Ralph Bem and Rosario Bonafide were the first winners of this championship. A magnificent championship. It was created under the banner of the Royal Automobile Club. The Royal Automobile Club also has provided 2 trophies for driver and navigator. So it's quite a prestigious thing to have your name engraved on those trophies as winners of the Western Province Championship. This year would have been, or is, this 57th year of the Western Province Rally Championship. Some of the greatest people in the sport that participated in the Western Province Championship. It was dominated by Serge Damso for 16 years. Jean-Pierre Damso came into it. He won it 3 times, I think. You had the likes of Fernando Rohida,
Yeah, and now the most recent champion is Llewellyn Jones from Somerset West in the Subaru. John Pizer took it 4 times. So it's a great honor to be associated with those people and to have them be part of this greater picture of the sport. So is it important? I feel it's very important to keep and maintain the Western Province Rally Championship. It has a rich history. It's the oldest regional championship in South Africa. There should be no debate when you win a championship of any kind. If you get chosen for a rugby team or a soccer team or whatever, if you compare it like that, the fact that you're chosen and you come on as part of that team gives you the right to wear those colors. Rallying, they now require you to win 2 championships to be considered for colors. I think that's wrong. You should have a goal to go for from the beginning of the season. Those are the rules. The championship should have enough integrity that there's no doubt as to whether the people are going to get the colors or not. And at the end of the day, if you give the sport integrity, the competitors will want to participate in it again. They'll be proud of what they achieve in that championship again. At the moment, why must they compete? There's nothing to gain from it. Other than the pleasure of competing and enjoying themselves, why should they be there? They're not going to get rich out of it. They're not going to get enormous prize money out of it. Nobody wants that. But basic recognition is something that doesn't have to cost anything, but it's worth so much. A simple thank you, a simple, and I'm not talking just about the competitors in the cars, even officials. We've had some of the best officials in the sport, but they're getting a bit long in the tooth now, with all respect. We're all getting older. You need a new generation to take over. You need to train those people. You give them an incentive to be involved. We'll speak to Piet Swanepoel next week, and if you look at that man's achievements as an official, there's a great scope for people to get involved in that element of the sport as well. You don't have to be a driver or a navigator to really enjoy the sport. You know, Patrick, I've always realized since my earliest day in being involved in motorsport that motorsport is a sport of Samaritans. And when I was a commentator, well, I still sometimes am when they allow me to be, is that you can't have an event without officials, marshals. You can't have without timers. You can't have without. There's so many people that bring a motorsport event together, whether it be a rally, a circuit race, a drag race, a gymkhana, anything. That's what you all have. And what's very important to that is grassroots motorsport, because this is where not only the new drivers come from, the new navigators come from, but also the new officials, the one day the clerks of the courses, the timers, the marshals, everybody come from there. And if you want to cultivate that, it has to be very strong there. If you're going to kick that out from under the feet of motorsport, you're going to have no growth, unfortunately. And sometimes I feel that needs to still be put out there and say, hey, look, this is important. If you want to have a 2030 championship, 31, 40, 50 championship, you need that. Absolutely. You need people are still the most important or most valuable asset to any sport. You need that volunteer individual that's willing to go and sit out there in the heat. You know how hot it can get on a rally stage. You know how hot it can get on a gymkhana. And at the end of the day, you expect that person to be out there for 8 hours with a smile on his face and stay friendly all day while the competitors are giving him a hard time trying to get some benefit out of it for himself. And you can you're going to say this in tongue-in-cheek again. You can be as friendly and as nice about it, but the moment they put the helmet on or they get into that car, they become competitive. And when they become competitive, they can turn into quite a nasty creature trying to find that last millisecond to beat the guy next door. It's nothing personal, it's just motorsport. There we go. That's a fair way of putting it, but it does happen. And at the end of the day, you expect that official or that marshal to accept that with a smile as part of just being motorsport. And, those people, I believe, also deserve recognition of some kind. And the only people that
I'll get shot down in flames for this again, but that's where I feel MSA can play a bigger role. Patrick, I think, they're in such a prime position to do so much for motorsport, and there's the great opportunity. We have now, a few motorsport bodies that all have their own ideas and everything like that, and I'd like to see a lot of them, work together at growing the sport in South Africa. This country we love so much, and this motorsport, there's such a rich history all over. You go from rallying to circuit racing to motorcycles, you go everywhere, and we have such a rich history. I've got 2 books here called Race Lines. One came out in 1991, the other one came out in the mid-90s, and I love to page through those books because what happens is I see this rich motorsport heritage. And then, Patrick, you put so much on the Witzenberg page as well. There's some wonderful pictures, those black and white pictures as well, from the 80s, from the 70s. The cars are just beautiful, the characters. And what I found when I came into motorsport as a youngster, unfortunately, not everybody was very welcoming. It was very stiff sometimes and very held back. And I was a very shy guy. But you still have the characters. And with guys like Hannes that we had on tonight, and, Sarel van der Merwe we had not too long ago as well, those characters are still around. And I'd love to see new characters come through. I would go as far as to say that that's part of the problem of current modern motorsport. It's become too corporate, in the sense that it's no longer a Hannes Grobler winning the event. It's a Nissan winning the event. In other words, it's become a business. They don't care who's behind the wheel as long as that product is winning. And in the old days, you went to the circuit, for instance, as a supporter of an Abel de Oliveira, or a Nico Bianco, or a Tony Viana, or a Mick Formato. The manufacturers were the cars were very different from each other. If you go and stand there with your eyes closed, you could say, that's a GTV 3-liter going around the track, or it's a 745 BMW going around the track. The sound and the visual spectacle was different. The characters were real life characters. You can go into the pits and go and speak to a Sarel van der Merwe and make up your mind which one you're speaking to, Sarel or the van der Merwe side. Two very different people, although it's the same man. And that's what's missing. You need some controversy, you need some love-hate relationships. You either, even on the motorcycle side, you had the Dave Peterson fans and Rodney Gray fans. And also they were on different manufacturers. So automatically, if you support Abel de Oliveira, you were an Alpha fan. If you supported Sarel van der Merwe, you were a Ford fan. And if Sarel changed his mind next year and he drives an Alpha, you become an Alfa Romeo fan. Because they followed the driver rather than the car or the motorcycle. What other fans are like that, Patrick? I think that the Ferrari fans are like that. They don't like you when you're not driving a Ferrari, but when you drive a Ferrari, you're royalty. And I know you're a big Ferrari fan as well, so definitely. It just shows the passion. I see nothing wrong with that. It's a healthy situation because you get people. The people make the sport. It was always a pleasure to find Hannes on a rally because you knew you could speak to him. You could always go and ask him a question and he'd happily answer you. There were people, you can carry on forever about it. But the bottom line is must put some, I don't know, not life, I don't know what the correct word would be. But you want some of that character back into local motorsport. COVID is not doing us any favors either because we have no spectators at motorsport events at the moment. So you don't see the face in the car. You only see a photograph of the car coming past, or you watch it on streaming and you see the vehicles coming past and you see who wins and that type of thing. But if you have to ask the average spectator today to identify somebody, I doubt whether they would be able to do so. They will walk past the person and not know who it was in that car. Where in the old days, definitely not. You knew who Tony Viana was. You knew who Abel de Oliveira was. They were real characters, and you could see them a mile off, or you heard them a mile off.
Yeah, no, you definitely, when you thought Tony Viana, you always remember that the BMW, I don't know if I can actually say, a Wingfield BMW, there we go. I don't know if I can say these things on air, but you always knew that, you knew, guys like, Ben Morgenrud with the rotary Mazdas, his RX-7s. Ivor Roche was also a hyperspace guy, for example. I like Dave Repsol, of course, being a Toyota guy, with the pink Toyota. And there was just so many different ones. Willie Hepburn, that's an idol of mine. Is another guy, because the ultimate independent of them all. And he's still going at 78. You missed those guys. Ben Morgenrud is another one that became part of one of the legends of the sport. I understand now with the first national event at Killarney, we'll have the Mobile 1 V8 supercars back again. Reinhard Gelderblom will possibly be able to give us more information later. Yes. But that would be fantastic to see that series back again. It's watching modern motorsport or something like the touring cars. It's a bit of a profession, actually a procession. The cars are so equal. The cars handle like they're electric cars. They don't get out of shape easily. They hardly ever pass each other. So the race is basically done when practice is done. And with too little cars involved, I'm sorry, it just doesn't appeal to me anymore. I was watching on YouTube, for interest's sake, I just took a look at when GTC came to South Africa, the GTC series, which runs about 6 cars, and then they had to tack polos onto the back and everything. That, at the time when it came to this country, people were saying, oh, this is the best thing to happen to South Africa. I always get that feeling they always think that making things more expensive is going to make it better. And that's not the case. Because, You can even make that comparison, if you go back to the single-seater era, we had a domestic Formula 1 series, which was made up of Formula 1, Formula 5000, and then later Formula 2 cars. There weren't a great many of them, but you had larger-than-life characters driving them. And they were a huge attraction wherever they went, no matter how many there were. John Love, Dave Charlton, Ian Scheckter. You even have the likes of Gilles Villeneuve coming to South Africa in Formula Atlantics. Yes. And so guys like Bernard Telanis, Trevor van Rooyen, those are names. Wayne Taylor, look where he is today. And the series was fantastic in the sense that there might have not been a great many cars, but those that were there were serious motor cars, and they were really competitive. And they made the right sounds. They looked apart. They looked like racing cars on the track. Where the Formula 1 series became the Formula Atlantic series. That was also a very appealing series. Tony Martin and Bernard Telanis, Graham Duxbury. And if you look at the achievements of those guys later in their careers, it wasn't a bad series at all. Now you can argue the fact and say that GTC is not much better in the sense that they've only got a few cars as well, but you don't have the characters coming with it. It's just not the same appeal. No, it's unfortunately not. And I remember the days of Bankford touring cars in the old days, and that stopped in 2000 because that was becoming too expensive as well. And they still had the Group N series running, but then the Group N series became the production car series, and it just became, the cost skyrocketed. Not the Group N like from the old days when you talk about the 90s, when you talk about 50, 60 entries, and they had to split the races up, to accommodate everybody. Motorsport, unfortunately, always lends itself to somebody going to benefit somewhere along the line, in the sense that you can call it standard production cars, but I can take a bet on it that if you give it to a competitive person, they don't read the rule book to see what the rule book says. They read the rule book to see what it doesn't say. So they'll find another loophole around it to get some benefit in a standard motor car, which would not be considered cheating. But rest assured, a standard motor car will not be a standard motor car by the time it reaches a track. They will find some way of tweaking it to be better than the guy next door who really has a standard motor car. So the competitive nature of the sport is good. It must always be there. Somebody must always try and develop something better. But you must have a set of rules at the beginning of the year that cannot be fiddled with. In other words, and a clerk of the course that
will be extremely strict in applying those rules. And at the end of the day, that's it. You run it according to those rules and those rules only, at an affordable cost. Now, unfortunately, that's also going to run into problems because you're going to have manufacturers that come into that sport thinking they've got the winning car, only to find out that it's not. So after 2 or 3 races of not being competitive, they are probably going to withdraw again because they can't find that elusive loophole to make their car the best on the track. So, yeah, it's not an easy problem to solve. Yeah, I know a lot of times as well, the landscape, the marketing landscape has also changed over the years now. I remember David Perrell was talking about it in the time he was on the show with us. He said, it's not about fast lap times at the Nürburgring anymore. It's all about Instagram. It's all about that flash. And maybe the same can also be said about motorsport because it's us diehard fans that still watch motorsport for, motorsport. But now they talk about electric cars, they talk about, different kinds like hydrogen, everything like that. Is also on the lips of everybody. I don't think it's going to happen that Europe's going to go all electric by 2030. I think there will always be a longer place for the internal combustion engine. Especially here in Africa, I don't see people doing electric in 2030 here. And if you look at the general appeal to the public, if you look at something like the World Rallycross Series, it's compact. It's exciting racing for a couple of laps at a time. You haven't got time to get bored with it in the sense that the average spectator will find it appealing in that short sense. Your diehard competitor would love to see longer races and more cars involved and that type of thing. But the concept works quite well because it's a spectacle. And those are serious motor cars as well. But once again, it brings in cost. A World Rallycross rally car is a beefed up S2000, so it's a serious machine that costs a few million every time. Locally, once again, to make a rallycross work locally, I believe you need to have serious numbers because you've got short races with a couple of cars, and to have an entertaining program for the day, you need volume. You need a lot of cars, a lot of different people going up against each other. And then it can be a success. Kalani's got a lovely venue there. It's got a lovely circuit for it, but you need the numbers to make it work. Splitting in too many categories, that I see as a serious problem in South Africa. We've got too many categories in motorsport. If I don't like your category or can't beat you in your category, I create my own one. And at the end of the day, it just splinters down the resources. We must have less categories, more cars involved, better support from the manufacturers, and it can go somewhere again. It's very interesting to hear as well, because I remember when we had Sarel on and we also had Farouk the next time on as well, they actually had very different opinions, which I find very interesting. Sarel said he called for the manufacturers to be involved, but Farouk, and I actually start leaning over to Farouk's opinion as well, not to have the manufacturers involved, because the manufacturers will make it more expensive again. It's not healthy. Look what happens to every series. When the manufacturer, it builds up into an enormous hype with the manufacturers putting everything they've got at the top of the heap. But the moment a manufacturer pulls out, that series will normally flop. Because nobody can afford to put in the money the manufacturers did. If you can come up with a series with a cost cap on it, in other words, you as a manufacturer can get involved, but no matter how deep your pocket is, you can't have a better car than the guy running on maximum budget but as a little team. And I think that's the type of thing that could be successful. If you can stop the manufacturers from coming in and just killing it for a marketing benefit, you can have proper motorsport again. But it's always a catch-22 situation, because they want to do it for marketing. They want to sell the cars on Monday, where the true motorsport enthusiast just wants to see good racing. I always say most spectators sit next to a circuit without a stopwatch. They don't sit there timing the cars coming past. They want to see 3 or 4 guys going at each other, hammer and tongs, with the final few meters of the race must determine the result. Then it was a good race. Manufacturers or marketing don't think about it like that. They don't care. As long as their car was the first one past the
the flag, and they can put that in the newspaper tomorrow. Exactly. And, we need to get back to the era of the privateer. The guy that comes to the track, the guy or the girl that comes to the track, they load the car up themselves, they work on their car themselves. And this is where I go back to Willie Hepburn always. And, I saw last year at the SWAT Corps meeting, I was there and I watched him. I was too shy to actually go and speak to him. I thought he didn't want to be bothered, even though he's probably the friendliest guy you have in motorsport here in South Africa. But at age 78, he's loading his own car up. He's hooking everything up himself, and he's arriving. He's the ultimate independent. And that's the people, I think, that have really made the sport, the good guys of the sport, you could say. And I love to see, that when you go to Killarney, you want to see the Jess Huggetts, you want to see these guys go up against each other and race, in these sprint races. Interesting comparison you can make there now. If you look at, once again, we're opening ourselves up to a big debate. Sarel van der Merwe is undoubtedly the most well-known figure in South African motorsport, if not of any sport in South Africa. You can talk to anybody, they'll know who Sarel van der Merwe is. Yet, if you talk about Jesse Huggett, nobody will know who you're talking about. But he has actually won more South African championships than Sarel van der Merwe. So there you look at the marketing side of things again and the way people approach it. Jess, to me, is a phenomenal driver. He's a legend in his own right. But he's also a very shy person and never marketed himself to be the success he really is. But yes, it makes it... we can sit on and carry on all night. We're not going to get the answers easily, but it's good to discuss. We won't, Patrick, and I think we'll basically be saying in closing, because I think Carl will be kicking us out soon. I think he wants to go to bed. It's Friday night. I was wondering when you're going to say something. It's after curfew. The shops are all closed anyway. The clubs are closed, Kyle. So you're at home. So there you're with us. So. Well, the only regret I've got tonight is that we've lost Hannes Grobler, because we can carry on for weeks talking to that man. And we certainly will invite him back again, because, as I said, I think we're only scraping the bottom of the barrel now. There's so much more to discuss with him. Let's hear what Pitch Swanepoel has to say next week. Maybe that's a good recipe to get the two of them on together sometime later. I'm looking forward when we have Pitch Swanepoel on the show, the secret navigator's greeting that you guys are going to have over there. What's going on here? These guys know something I don't. And no, definitely, Patrick, I know you being a seasoned rally navigator as well. It's always wonderful to see the opinions of the driver, who it's not only about the driver, it's about the team. And to see from a navigator's point of view, you guys work the hardest, because you've got to do basically everything. Make sure the driver arrives on time, not too early, not too late, and make sure that the driver's all happy and comfortable. He just has to rock up, basically. I have huge respect for everybody, and from the guy washing the windscreen to changing the tires. I'm telling you that Dave Cocker will love telling you a story about changing tires, which I don't like hearing. But the bottom line is every person involved in every team is an important element of that team, and could potentially see the team succeed or not succeed. And I think that's one of the elements of the sport that's quite attractive, is once you're inside a team or a member of such a team, it's fantastic. When the driver wins, everybody wins. If the driver loses, everybody is in tears about it, because it becomes part of your personality. You become so part of that team that your emotion is attached to whatever the driver succeeds in doing or not succeeds in doing. So it's a wonderful sport. But motorsport is a cruel mistress. If you see how many people come close and not quite there, you can fill up books with that as well. Oh, and there's some brilliant motorsport books from South Africa. I wish there were more coming out. Dr. Greg Mills has written some. We have Sarel van der Merwe's autobiography as well, to look back into the days. And of course, Patrick, I always say as well, your posts on Witzenberg as well gives us a look into the old days of how things were done when you were a very young man there, which you still are, still a young man, not old at all.
But I invite also everybody. Sorry, just one thing, Patrick. I invite everybody. Kyle, thanks to him as well for showing those video clips. And if you go on YouTube, you will see a lot of lovely old South African clips, whether it's rallying, Group N, Witzenberg Modifieds, which I like as well a lot. And sometimes, you'll have it at the old versions of Kyalami as well. And, of course, back home here at the Killarney in Cape Town. That's where we're based, by the way, if you're watching from another part of the world. Well, Kyle and Byron, thank you very much for a most enjoyable evening. I hope we've shared some of the background information that we enjoy hearing. I hope the listeners enjoyed it as well. And as I said, we'll go for the other half of the pitch, Hannes Grobler pitch wonderful combination next week. And, well, that should be interesting as well. Thank you, Patrick. It's been a lovely evening. Sorry to have a shortened chat with Hannes Grobler, but hopefully again we'll have him soon. And tune in again, of course, straight out of Cape Town on Wednesdays, and back to Witzenberg Motor Talk on Fridays. Patrick, it's been an honor as always. Thank you, Byron. Likewise.